हेलो गाइस। देखिए आपण फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड किंबा एक्साइज कांस्टेबल रो एग्जाम पई जदि आपण एबे नेक्स्ट एग्जाम आपनको आसीबाक जाउची ताहेले आपनको बहुत इंपोर्टेंट रहिबो काहे कि ना मॉक टेस्ट आपण एग्जाम रे एबे पैटर्न जेंति चालीछि सिप्कान रो जोटा अप्रैल 16 तारिख स्टार्ट ही गेतिला सेमति क्वेश्चन मु आपनको पाखर रखिछि आपने पूरा फुल डिस्कस करिवा जदि आपण एग्जाम अछि ताहेले एटा बहुत इंपोर्टेंट हेबो तेनु भलो भाबे देखंतु और लास्ट पर्यंत देखंतु चलंतु आपण आमे स्टार्ट करिवा ओडिया ग्रामर एमती गोटे पैटर्न जेटा कि आपणकर अलगा जदि मैथ रु कि जीके रु जदि आपण क्वेश्चन कर न पारले ताहेले एठारो आपण मेकअप करि परिबे। ठीक अछि तो चलंतु आमे स्टार्ट करिवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अकल गुडुम रूढ़ी रो प्रकृत अर्थ कोन? अकल गुडुम रूढ़ी रो प्रकृत अर्थ कोन? बुद्धि हजि जिबा, बहुत खुशी हेबा, अत्यधिक रागी जिबा, लुचि जिबा। तो यार आंसर होची बुद्धि हजि जिबा। ठीक अछि ए क्वेश्चन गुडाक बारंबार आपनकर एग्जाम रे आसुची और आपनकर नेक्स्ट एग्जाम जदि अछि ताहेले एटा बहुत इंपोर्टेंट तेनु स्किप करंतुनी लास्ट पर्यंत देखंतु। क्वेश्चन नंबर 2 आकाश कइया चिलिका माछ ए रूढ़ीटी केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाय? ए बहुत सहज काम, ऑप्शन बी असंभव कथा, ऑप्शन सी मूल्यवान जिनिस, ऑप्शन डी सुंदर दृश्य। आकाश कइया चिलिका मानन आपण जदि किसी असंभव जिनिस भाबुथांती ताहेले एई अर्थ रे व्यवहार करा जाय। तो यार क्वेश्चन रो आंसर हबो ऑप्शन बी असंभव कथा। ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 3 होची कपाळ फाटिबा रूढ़ीर अर्थ निम्नलिखित मध्यरु केउटी? ऑप्शन ए भाग्य खोलिबा, ऑप्शन बी सर्वनाश हेबा, ऑप्शन सी मुंडरे आघात लागिबा, ऑप्शन डी बहुत कष्ट करिबा। तो आपण जानिथिबे कपाळ फाटिबा जोटा बहुत आगरे आपण जानिथिबे एटा बहुत इजी क्वेश्चन। तो यार आंसर होची सर्वनाश हेबा, ऑप्शन बी सर्वनाश हेबा। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 4 अति परिचय गौरव नष्ट लोकवाणी रो तात्पर्य कोन? ऑप्शन ए गर्व करिबा उचित नुहे, ऑप्शन बी अधिक मिलामिशा कले सम्मान कमि जाए, ऑप्शन सी नुआ लोकन सह शीघ्र मिसिबा, ऑप्शन डी निज परिचय लुचाई रखिबा। तो एटा इजी क्वेश्चन आपण एटा क्वेश्चन रो आंसर होची अधिक मिलामिशा कले सम्मान कमि जाए, अति परिचय गौरव नष्ट। ठीक अछि ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तुलसी दुई पत्ररु बासे एही लोकवाणी केउ स्थिति रे व्यवहार करा जाय? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर बा पिलादिन गुण जना पड़िबा, ऑप्शन बी तुलसी गछर उपकारिता बुझाइबा, ऑप्शन सी शेष समय निज परिचय देबा, ऑप्शन डी काम न करी केवल कथा कहबा। तो यार राइट आंसर होची प्राथमिक स्तर पिलादिन गुण जना पड़िबा जोटा कि तुलसी दुई पत्ररु बासे बोली कहा जाय। क्वेश्चन नंबर 6 जेमिति देवादेवी सेमिति पूजा लोकवाणी प्रकृत अर्थ कौन? सबु देवता को समान भाव में पूजा करने, ऑप्शन बी योग्यता व पाह्या अनुଯାयी सम्मान प्रदर्शन, ऑप्शन सी भक्तिर सह मंदिर प्रार्थना करने, ऑप्शन डी गरीब लोक को साहाय्य करने। तो यह राइट आंसर है योग्यता और पाह्या अनुଯାयी सम्मान प्रदर्शन करने। ठीक अच्छे हूँ ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी एक तत्सम शब्द अटे? नदी, नई, गाई, घर। ये तत्सम शब्द कौन कहते? तो ये राइट आंसर होची ऑप्शन ए नदी। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 8 ग्राम शब्दटीर सठिक तद्भव रूप निम्न केउटी हेब? ग्राम्य, नगर, गाँ, पल्ली। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी गाँ। ठीक अच्छे एमती इजी इजी क्वेश्चन रहिबो जोटा कि क्वेश्चन रे एग्जाम रे आछी तेणु स्किप करंतुनी लास्ट पर्यंत देखंतु आपन बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी तद्भव शब्द चिन्हट कर? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी वृक्ष।
ଏଇଟା ତସବ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟି କର। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି କାନ। ଠିକ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 10 अनुराग। अनुराग शब्दर विपरीत बोधक शब्द कौन अटे? राग, विराग, सुराग, अनुराग। अनुराग विपरीत शब्द कौन हब? विराग हब। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विराग। क्वेश्चन नंबर 11 स्वाधीन शब्दर सठिक विपरीत शब्दटी बाछ। स्वाधीन ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରାଧୀନ। क्वेश्चन नंबर ହେଇଯିବ ऑप्शन बी ପରାଧୀନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଦାନ। क्वेश्चन नंबर 12 ଆଦାନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେବ? ଦାନ, ଗ୍ରହଣ, ନେବା, ପ୍ରଦାନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ରିଏଲ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆଦାନର ପ୍ରଦାନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଦାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ନିଶାକର, ଅପସନ ବି ସୁଧାକର, ଅପସନ ସି ଭାସ୍କର, ଅପସନ ଡି ଜଳଧ। ରବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ ସି ଭାସ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ପବନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ପବନ ଅପସନ ଏ ସମୀର, ଅପସନ ବି ସଳିଳ, ଅପସନ ସି ଅନଳ, ଅପସନ ଡି ଗଗନ। ଏଇଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ ସମୀର। ସମୀରର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପବନ ବା ପବନର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସମୀର। ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ ବି ନୟନ, ଅପସନ ସି ରସନା, ଅପସନ ଡି ନାସିକା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ନୟନ। ନୟନ ଆଖି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଓକେ। ଏବେ କେତେଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ସେ ସେମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଆପଣ 4 ରୁ 5 ମାର୍କ ନେଇପାରିବେ ଏଇଥିରୁ। ତ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି କଟକ ଯିବି। ଅପସନ ଏ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ କଟକ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଅପସନ ବି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଟକ ନାଉ। ଅପସନ ସି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ ଟୁମୋରୋ। ଅପସନ ଡି ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଅପସନ ଏଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ କଟକ ଟୁମୋରୋ। ଠିକ ଅଛି। I will go to Kotak tomorrow. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟର ସଠିକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଣ ହେବ? এটা সেই সেম ট্রান্সলেশন। The sun rises in the east. ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଅପସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଇଂଲିଶ। ସେ ବହି ପଢୁଅଛି। ସେ ବହି ପଢୁଅଛିର ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହି ରିଡ୍ସ ଏ ବୁକ୍। ଅପସନ ବି ହି ହାଜ୍ ରିଡ୍ ଏ ବୁକ୍। ଅପସନ ସି ହି ଇଜ ରିଡିଂ ଏ ବୁକ୍। ଅପସନ ଡି ହି ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଏ ବୁକ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହି ଇଜ ରିଡିଂ ଏ ବୁକ୍ ମାନେ ସେ ବହି ପଢୁଅଛି। ଓକେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଶ୍ଚିନରେ ପେସେଜ ବି କେତେଟା ଆସୁଛି ଯୋଉ ପେସେଜ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ 2-3 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ରହୁଛି। ତ ସେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ? ଏହାର କୋଶ୍ଚିନ୍
ଅପସନ ଦେଖ, କୃତ୍ରିମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଅଦରକାରୀ, ପ୍ରାକୃତିକ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ? ତ ଏଠାରେ ପେସେଜରେ ଅଛି ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରାକୃତିକ। ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେଜରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପେସେଜ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଇଥିବେ। ଅପସନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ? ତ ଆପଣ ପେସେଜକୁ ତୁଳିତ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, କାଠ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା 20ରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ। ଏମିତି ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି କୋଉଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ରୂଢ଼ି, ଲୋକବାଣୀ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଆଉ ପେସେଜ ଟାଇପର ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ରୂଢ଼ି, ଲୋକବାଣୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ରୂଢ଼ି, ଲୋକବାଣୀ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।